ब्रह्मपुर भुवनेश्वर ब्रह्मपुर अंडा आणिकी भुवनेश्वर बिकी निजर परिवार प्रतिपोषण करुले हेले हठात तांको अपहृत कर निगला एमती एक घटना आज आपको जनइबू जो थे आपण शुणिक आश्चर्य हे भुवनेश्वर को आसुले ब्रह्मपुर किछि वृद्धा आउ महिला जो माने भुवनेश्वर अंडा आणिकी आसंती आ भुवनेश्वर बिजनेस करी निजर परिवार प्रतिपोषण करती हेले 5 दिन तले तांको माँ को रास्ता उपरू किडनैप कर अभियोग आसी आम सहित आज से परिवार अच्छा चलतु सीधा आलोचना करवा। आमे आम गाँव आणचु आम माँ पिला दिन काका माँ पिला दिन काका आम एकटे शोचु आम गाँ लोक सियाड़ शोचंती आपण स्टेशन को अंडा बिकिया केते वर्ष ला आछन 5 वर्ष ले आउची से बुढ़ी किए आसन से बुढ़ी आका आपण को हां बुढ़ी माने की आपण को अम्मा 5 वर्ष ले आउचन आपण भी आसंते ना अम्मा एकरा आइबार मु एबे 2 वर्ष ले आउची कोन हैला जो मंगलवार दिन कोन घटना घटी गन्ना बेले आज्ञा आमे गाड़ी रे उल्लिलु उल्ले बलको शोई पड़ली शोकरी आमा बोईला मु शोई पड़ली मत निद धरदेला सका मु उठले बलको आमा ना कोठी शोइथिले स्टेशन रे हां आपण सब स्टेशन रे थो हां सब जगह स्टेशन रे का सोच माँ उठला पर न देखिले क्या पचार माँ कड़े गले बोली हाँ पचारे क्या चा वाला जाक ऑटो वाला जाक सब पचारू बेले आश्रम गाड़ी आईला आम देखलु आउ से नेड़सी 3 नक आईते नेड़सी 3 नक आईकि तो माँ कांदुचिला मु जीविनी मो पिला माने अछंती आ मो पो माने अछंती मो नाती माने अछंती मु जीविनी मु व्यापार करची मु जीविनी बेले आखतेरे कुंडा एमती टेकिरी से कार डे पिली देले माने आश्रम गाड़ी गोटे आसिकी आपण माँ को नहीं अभियोग कर जबरदस्त करके से कांदुची आ माँ से जबरदस्त नहीं करी से मैडम मैंने रखी देले आपण जानिया को पाइले को आश्रम नहीं बोली ना आज्ञा हम पाइल मो जेते को आश्रम बोली की पचारली जे आपण जबरदस्त करके उठोचंती ना जे हां करके कहले उठोचन ताको कहले दे आमको ऊपर ऑर्डर आई आम जबरदस्त उठेकी नहीं जीव आम ऊपर ऑर्डर आई आम फोटो भी देखेली कहले दे आमर ये ना आमर ये थे तुम छाड़ दे था कहले आपर कौटे आमती नहीं जाऊँ कहले दे बहुत अच्छी जहाँ तो खोज ए भी खोजली मो बहुत 15-20टा खोजली मिलूनी से नुआ वर्ष दिन नहीं जाऊँगी से गाड़ी भी आई जन भी मत कहले नहीं चप्पल गोटे लोक कहले सी चप्पल पिंधि ना गोटे बुड़ी की नहीं जाए चप्पल भी अच्छी मु जानूची ही नहीं मो नाती हाँ डाउट करछंती कि किछि फल प्रकृति लोक नहीं थेरंती ना नहीं ना तांके ही नहीं जो को उद्देश्य रे नहीं माने जो बुढ़ा बुढ़ी जो माने रात रे बुलचंती बेले तांके ऊपर आड़ कोन ऑर्डर आइछि तांको कहले मो पचारली से तांको जबरदस्ती मना करले भी नेकी जाउछन जेतको जो मु बुलिली ता पचारी भलो मंद कथा लागिया एमती हैरान कहले दे भाई से माने जबरदस्त उठेकी आमे भी जेतको लोक आनिछु जबरदस्ती लोक को उठेकी आनिछि बोली कहले। अच्छा आपण मां केते वर्ष हो बुढ़ी 70 पे पाखा पाखी 70 अच्छा बोला बेले किछि सुना गहना कि किछि थिला तांको हां हां आंकर जेमती माने चुना जो लगोचन सुना पुना थाए को टाइप रो लगैते कोडे चाहिए एमती आमा सुना सुना आमर पेर अछि हां 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 सेमता का नगे हां सुना तो आपण डाउट करथि सही हिसाब रे की चोरी करे जदी उठे कि नहीं थियो हां हम सेमते बहुत चाहिए आश्रम गाड़ी आकर तांके कहचंती ऑटो वाला जाको आश्रम गाड़ी आइतिले आ तो मां को नहीं गले हम देखिछु बेल कर कहचंती हम से भावना रे हम वर्षा करके अछु न कांदी खिर आपण पुलिस पाखु गलेनी हां पुलिस कोन कहले अपने देबू थाना को जणाबू पुलिस कोन कहले पुलिस एम तक कहले गा एप्लाई देबू ताना को खोजबू न मिले नहीं आ एमती आका कहला हमर जे स्टेशन रे लोक जा कहले मते भल लागिला जे हम खोजा खोज करबू जो बाहर जो स्टेशन अछि पुलिस स्टेशन जा एफआर देलु ताके कहले जे हम कोन करबू मु कहले सार एमती एमती हेछि आज्ञा ताके कहले हम को से कोन उडी की पळेला
ଏମିତି କହିଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ ବୋଲି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ସିଏ। କୋଉ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସାଇଡରେ ଏପଟେ ଅଛି, ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା। ହଁ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ତ ମାଉସୀ ତ ଶୋଇଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ବି ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି, ତାଙ୍କେ ଧରିଲେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କେ ଏଫଆଇଆର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବୁ, ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ପାଇଲେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଜୟପୁର 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 ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କହିଲି ତ ଗୋଟେ ଥର, ଆଉ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ତ ତା ଏକା କହିବୁନି, ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ମା ଏକା ଚାହୁଁଛୁ, ମା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ହଉ ଝିଅ ରଖିଛି ତାକୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସିଏ ମାଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଛୁ, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମ ମା କାମ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେସନର ଯୋଉ ସେ କାଲାସ କାମ ସାମାନ ବୋହିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ତୋ ମା ଆଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିନି, ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ଉଠେଇକି ନେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଛଟପଟ ହେବାର କାନ୍ଦିକିରି ବେଲେ ସେ ଚାରି ନକ ସେ ନେଡ଼ିସିନି ଆଇକିରି ସେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ଆଇକିରି ନେଇଗଲେ ବେଲକିରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ଆପଣ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେତେଟା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ବା ଅଣ୍ଡା ବିକିକି ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନରେ କାହାର ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାହା ବି ଗୋଟେ ଥର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉ, କାହିଁକି ନା ୟାର ଫାଇଦା ନେଇ କିଛି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆପଣେଇ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇ ନେଇ ପାରିବେ। ସେ ସୁନାଗହଣା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନାଗହଣା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସୁନାଗହଣା ଆଳରେ ହଉ ବା ଯୋଉଥିପାଇଁ ହଉ, ଯେଉଁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ହଉ ବା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ସବୁ ଆଶ୍ରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ କାହା ପରମିଶନରେ କାହା ମାଆକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ନେବା କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତା ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।